ICC Men's T20 World Cup 2024. South Africa final squad. Number 1, Aiden Markram. Number 2, Othniel Bradman. Number 3, Gerald Korje. Number 4, Quinton de Kock. Number 5, Bosrun Fortune. Number 6, Reza Hendricks. Number 7, Marco Jansen. Number 8, Henry Klassen. Number 9, Keshav Maharaj. Number 10, David Miller. Number 11, Henrik Nokia. Number 12, Kagiso Rabada. Number 13, Rain Rickelton. Number 14, Tabriz Shamsi. Number 15, Tristan Stubbs. তো বন্ধুরা, এদের মধ্যে আপনার সবচেয়ে পছন্দের খেলোয়াড়কে তা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন।